تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما جعلنا راجعا اللهم اجب في مسجد شرك شهيد الغالب كما بكت الغلاك الغالب الله جليش من عالي وشرك الغلاك ورسك الله الصغير الكبير جامد بشي كنت في الغلاك والجود والكريم يا الله أنت شمال فكر دعوة وشهاد ورسك يا الله আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো চিরতরে ক্ষমা করে দিন। খোদা সব কিছু ত্যাগ করে পরিত্যাগ করে খোদা আপনার ঘরে সময় দিয়েছি, খোদা আপনাকে ভালোবেসে বড় করলেন। খোদা আমাদের এই সালাতুল জামাতকে এই জামায়াতকে আপনি